Hello and hi everyone, Assalamualaikum. So today we are going to see the third subtopic 1.3 indices, surds and logarithm. So we have seen the first two subtopic, complex number and real number for chapter 1. So hari ini kita akan sambung. So for this subtopic indices, surds and logarithm, we're going to see more on this subtopic in chapter 2. And part ini juga indices, surds and logarithm juga akan kamu gunakan di sepanjang pembelajaran kamu dalam mathematics. So make sure kalau kamu rasa kamu belum master lagi, fahamkan betul-betul. Okay, saya cakap bukan hafal, you have to understand all the rules of indices, surd and logarithm. Okay, so we're gonna start for this video. We're gonna start on indices. So first we're going to look on the rules of indices. So the rule of indices we have so the first one, a to the power of m times a to the power of n is equals to, power tu kita tambah. So let's say the contoh, the example will be 5 to the power of 3 times 5 to the power of 3 is equals to, so power tu kita tambah, it's going to be 2 plus 3 equals to 5 to the power of 5. Okay, so jawapan dia apalah. So the next one we have bahagi pula. So kalau bahagi dia akan jadi tolak. Okay, so kalau bahagi akan jadi tolak, divide minus, okay, darab tambah. So this, let's say the example, let's say we have 2 to the power of 3 divided by 2 to the power of 2 is equals to 2 to the power of 3 minus 2 equals to 2 to the power of 1. Okay, so the next one we have a to the power of m to the power of n. Okay, contoh saya bagi, kita ada 3 square, kita powerkan lagi dengan cube. Okay, 3 to the power of square power by 3. So apa rules dia dekat sini, kamu kena darabkan dia. Okay, so kena darabkan dia. So we have 3 to the power of 6. Okay, 2 kena darab dengan 3. Okay, so the fourth rules here we have ab to the power of m is equals to a power m b power m. Okay, setiap benda dalam kurungan tu, setiap terms dalam kurungan tu kita kena powerkan. Contoh we have kita pergi terbalik lah contohnya, we have 2 to the power of 3 times 5 to the power of 3. So kita boleh sekalikan dia sebab power dia sama. So dia akan jadi 2 times 5 to the power of 3, which is kat sini kita akan dapat 10 power 3 lah. Okay, so reminder, contoh juga kalau kamu ada 2xy to the power of 2, jangan lupa, okay, kalau kita tengok this part xy power 2, kita kena satu-satu kan. So we will have x square y square, but do not forget this part. Okay, sekejap this part jangan lupa. Nombor ni pun kamu kena powerkan dia. Nombor pun kena powerkan dia by 2. So 2 to the power of 2 we have 4 here. Okay, so every term dalam bracket kita tu mesti kita powerkan. Alright, so the next one, the last one we have sebenarnya sama dengan nombor 4 lah, tapi bezanya ialah bahagi je. Let's say we have 5 over 2 to the power of 2, kita pisahkan, kita boleh dapat 5 square over 2 square. Okay, dan seterusnya jawapan dia lah. So this is 5 basic rules of indices. Okay, make sure betul-betul fahamkan. Jangan macam ingat apa, jangan ingat. Maksud bila kamu tengok soalan tu, kamu dah boleh terus buat. Alright, okay, now we gonna see example 16. Let's see. Question A, 3 to the power of 5 times 3 to the power of 6 over 3 to the power of 4. So 3 darab di sini. So darab, apa yang kita buat, kita tambah. So we have 5 plus 6. And this one divide. So divide by 3, apa yang kita buat, kita tolak, 4 is equals to 5 plus 6 minus 4, we have 7. Okay, tapi ingat, make sure ingat base dia mesti kena sama, 3, 3, 3. Okay, kalau base tak sama tak boleh lah. Okay, now the second question we have 18x square y5
18 dengan 3 ni boleh simplify terus. So 18 divided by 3 we have 6. Okay, so kita settlekan x dulu. X square divided by x 4. So x to the power of 2 minus 4. Okay, so and then kita settlekan y pula. Y power 5 divide by y. So we have y 5 minus 1. So here we gonna have x negative 2, y 4. Okay, so indices kalau boleh yang ada negatif tu kita turunkan dia ke bawah. So we have x, y to the power of 4, x square. Alright, very simple sebenarnya. Okay, so next one, without using calculator. So without using calculator, we have to show the step in the working lah. So the question asks to evaluate 9 to the power of negative 3 over 2. So we gonna simplify. 9 is equals to 3 to the power of 2. Okay, kita akan simplifykan yang dekat dalam ni. Okay, kecilkan dia. So here this is the power negative 3 over 2. Okay, so by using the rules here number 3, salah. Betul lah. Rules number 3, what we're gonna do is we have to multiply 2 by negative 3 over 2. So kalau darab, kita akan tinggal 3 to the power of negative 3. So kalau kira, we have 1 over 27. Okay, so yang ni tak kisahlah, bolehlah guna calculator. Okay, so the next one, we have 111 over 25 to the power of negative 1 over 2. So we have to simplify yang dekat dalam ni dulu, tukar kepada proper fraction. So we have 26 over 25 to the power of negative 1 over 2. Okay, 36 kan? Sorry, 36. So 36 over 25 to the power of negative 1 over 2. So what we are going to do is we have to simplify yang dekat dalam ni. So we will have x pula 6 square over 5 squared. Okay, power kat luar masih lagi sama, negative 1 over 2. Now we are going to apply the fifth rule here. Okay, apa-apa power yang ada kat sini pun kamu kena bawa keluar. Right, so now kita kena darabkan power yang atas dengan yang bawah pun kena darab juga. Okay, kenapa darab? Sebab kita ada something to the power of something. Okay, so 6 2 to the power of negative 1 over 2. So kita darab power tu, dia akan jadi 6 negative 1. Bawah pun akan jadi 5 negative 1. Right, so kalau kita sekalikan, kita akan dapat 6 over 5 to the power of negative 1, which is sama dengan 5 over 6. Okay, alright. For question C, 0.04 to the power of negative 3 over 2. So sama macam dua soalan sebelum ni, kita simplifykan yang dalam ni. So ini pun kita akan simplifykan. So kita akan tukarkan dia kepada fraction, lagi senang nampak. So fraction 0.04 simply 4 over 100 lah. Okay, jangan ambil yang dah simplify tu, jangan ambil 1 over 25. Nanti kamu tak tahu nak simplify apa dah. So to the power of negative 3 over 2. So again, simplifykan ni, simplifykan ni. So we will have 2 square over 10 square to the power of negative 3 over 2. So the next step sama dengan soalan sebelumnya lah. Just darab je power dia. Okay, darab dengan yang ini pun darab dengan yang ini. Sebab apa darab? Sebab tu ialah rules of indices. So kita akan ada 2 to the power of negative 3 over 10 to the power of negative 3. Okay, so sekalikan 2 over 10 to the power of negative 3. 2 over 10 is equals to 1 over 5 to the power of negative 3. So straight away kita akan dapat 1 over 25. Okay, alright, so the next question here, we're going to look at
Sekejap betul ke soalan tu? 1/5 to the power of negative 3. So kita terbalikkan. Okay, sini akan jadi 25. Sorry, terbalik. So ini jadi 25 equals to 25. Alright. So the next question, so tadi tu macam senang je lah, simple indices. Okay, so now we are going to look at example 18. So yang ni susah sikit lah, dia lebih kompleks daripada yang atas, tapi tak ada masalah lah as long as kita faham 5 rules of indices ni. So now, sekarang kalau kamu tengok, kita ada 4 terms dekat sini. Kita ada A, kita ada B, and then we have X, and then we have Y dekat situ. So apa yang kita buat, the first thing ialah, kalau kamu nampak kat sini kita ada power of 3. So itu first step dulu. Kita akan keluarkan power yang di dalam, pergi keluar. So apa rules dekat situ? A m to the power of n is equals to A m n. Okay, kena darabkan. So satu-satu, atas kena darab, bawah pun kena darab juga. So kita akan dapat A 2 times 3 we have 6. B negative 3 times 3 we have negative 9 over negative 1 times 3 we have negative 3. So X negative 3 and Y 6. Okay, satu benda settle. Yang sebelah kita salin je balik. X negative 2, B negative 1, A 3/2, Y 1/3. Okay, so apa yang kita maksudkan dekat sini, ini ialah darab, multiply. Okay, so kalau maksudnya multiply, yang atas boleh darab dengan atas, yang bawah boleh darab dengan yang bawah. So apa yang kita nak buat sekarang ialah darabkan je lah. So we have A to the power of 6, A to the power of 3/2. Straight away ini ialah bahagi, kita boleh terus tolak power dia. So kita ada 6 minus 3/2. Okay, saya sekalikan lah, senang sikit kita nampak. A6, B negative 9, X negative 2, B negative 1 over by X negative 3, Y 6, A 3/2, Y 1/3. Okay, so senang sikit kita nak nampak. So the first thing kita tengok A to the power of 6, A 3/2. Okay, so bahagi apa yang kita kena buat ialah tolak. So we have A 6 minus 3/2, we have 9/2. And the next one we going to see B. B negative 9, B negative 1. Okay, sama-sama dekat atas, so sama-sama darab. So bila darab, power kena tambah. So negative 9 minus negative 1. Negative 9 plus negative 1. So akan jadi negative 10 di sini. So and then kita akan tengok X pula. So X negative 2 di atas, X negative 3 di bawah. So bahagi. So nak letak dekat atas boleh, nak letak kat bawah pun boleh. Letak kat atas lah. So kalau bahagi, power kita tolak. Negative 1 minus negative 3. Negative 1 minus negative 3. So sini yang tengah-tengah akan jadi tambah. So dia tinggal negative 1 plus 3 akan jadi 2. Okay, negative 1 tambah 3, 2. Betul tak? Okay, betul lah, 2. So divided by, so yang tinggal sekarang hanyalah Y. So Y6, Y1/3. Dua-dua berada di bawah. So dua-dua berada di bawah tu maksudnya darab lah. So apa yang kita boleh buat, power dia kita akan tambah lah. So 6 plus 1/3 we have 19/3. Okay, so now simplify. Ini boleh bawa turun bawah sebab dia negatif. So kita akan dapat A 9/2 X square over B Y 19/3. Okay. Ada apa-apa yang tertinggal ke? Negatif 2. Oh, sini negatif 2. Saya silap kat sini. Okay, betul kan So sini negatif 2 tadi. This one X negative 2 minus negative 3.
So negative 2 minus negative 3, negative 2 plus 3 lah. So kat sini akan jadi 1. Sini power dia 1. Silap pula. Power dia 1. Okay, ngam. Okay, that's all for indices. So untuk soalan yang ini, soalan B, saya nak kamu cuba sebab ini ialah soalan HOTS. Okay, ini ialah soalan HOTS. Tahu tak soalan HOTS tu apa? Soalan panas. Okay, saya nak kamu cuba. Siapa-siapa yang dapat, tolong bagi tahu saya, ataupun boleh terus send the solution in the group ataupun PM saya lah. Ada some ganjaran untuk kamu yang boleh buat soalan ni. Okay, yang tak tahu boleh tanya, yang buat boleh bagi tahu saya. Okay, so that is all for chapter 1. So ada kedatangan Okay, so ini kamu kena submit di GC. Okay, submit di GC. Alright, thank you class.